نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hai sakaran.
नमाज तरावी के बाद जो है वापस जाते अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो है जुम्मा नमाज असर मगरिब अशा तरावी अल्लाह के फजल व करम से हरम में मिल गई। तो आप वीडियो पूरी मुकम्मल देखें तवाफ़ के लिए और रोज़ा इफ्तारी की साइन में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियो देखें और लाइक कर दीजिएगा।